چاہیے جی اگر کسی نے یاد ہوئے تو وہ مجھے دس دیو بھائی ایک آیت قرآن پاک دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ وہ کنکریاں جدو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں کفار سٹیاں سی تے وہ پتہ نہیں مر گئے سی تو اللہ تعالیٰ فرماندا انہیں تم نے قتل نہیں کیا ہم نے قتل کیا اس آیت دا کوئی کسی نے یاد ہے جی وہ سورہ انفال کی آیت نمبر 17 ہے جناب. جی بہت شکریہ استاد محترم جی مفتی زاہد صاحب بھی تشریف لائے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. اچھا وہ آپ کی نا کال آ رہی تھی جس وقت تو میں اس وقت کلاس میں تھا اس کے بعد میں نے بیک کال کی آپ بزی تھے پھر آپ نے دوبارہ کال کی تو میں دیکھ نہیں سکا اس لیے پھر وہ ایک گیپ سے ٹھیک ہو گیا. مفتی صاحب آپ ابھی غالباً ٹک ٹاک پہ تشریف لائے ہیں ایسا ہی ہے؟ جی جی اچھا 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 اچھا. تو قادیانیت کے حوالے سے کچھ مطالعہ ہے آپ جناب کا؟ جی جی بالکل ہے اور میرے خیال میں آپ کو یاد نہیں ہے رابطہ آپ کا مجھ سے کافی دیر پرانا ہے. اچھا اچھا اچھا. جڑا والا سے تعلق ہے فی الحال تو یو کے میں ہوں. آپ کے پاس میرا وہ والا نمبر سیو تھا جو پاکستان والا تھا 29 20 872 والا ہاں ہاں اچھا اچھا ٹھیک. یاد آیا؟ بالکل یاد آ گیا. صحیح ہو گیا. ہاں اچھا ابھی ادھر شفٹ ہو گئے ہیں؟ جی جی میں ابھی شفٹ ہوں 7 ماہ پہلے تقریباً. صحیح ہو گیا ماشاء اللہ. باقی تعارف تو آپ کو سارا ہی ہے ہاں ہاں صحیح ہو گیا بڑے صحیح ہو گیا عرصے سے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا اپنا معاف کیجیے گا دونوں مفتیان کرام میں مفتی صاحب آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. یہ آپ یعنی کہ ریلیجیس اس پر آئے اپنا ویزے پر؟ یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی جی. نہیں نہیں ریلیجیس کے ویزے پر نہیں. میری فیملی ادھر ہے رشتہ دار ادھر رہتے ہیں بھائی ادھر رہتے ہیں. کیانی صاحب اصل میں یہ نا کچھ پرسنل نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ نا آن لائن ڈسکس نہیں کرنی چاہیے. تو دشمنوں کی ہمارے اوپر نظر ہوتی ہے وہ پھر یہ بھی ٹھیک ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ قادیانیوں کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ ہمیں آپس میں ہی نا ان کا طریقہ واردات ہوتا ہے الجھاتے ہیں. اب ان کو پتا ہے کہ یہ ضیاء رسول جو ہے یہ مفتی مبشر کا شاگرد ہے. ان لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹاکرا کروائیں گے کسی طریقے سے مفتی مبشر کا ضیاء کے ساتھ. اب اس کا بڑے بڑے طریقے ہیں ان کے پاس بڑے طریقہ واردات ہیں. یہ شور غالباً کسی کا ہے. تو وہ طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ جناب کسی ایک براڑ پہ مجھے گھیر لیں گے کہیں گے او ضیاء رسول انج سی ہو تے تیرے بارے انج کہندا سی پیا. ضیاء رسول ہوگا تو اس کو کہیں گے مفتی مبشر کہہ رہا تھا یہ. اچھا ایک تو طریقہ واردات یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے جناب ہم دونوں کو کسی ایک براڑ پہ دیکھ لیں گے تو وہ جان بوجھ کے نا مجھ سے بات کرے گا ضیاء رسول کو اگنور کرے گا. کبھی ضیاء رسول سے بات کر کے مجھے اگنور کرے گا. یہ ایک طریقہ واردات بتا رہا ہوں کہ یہ طریقہ واردات ہے ان کے. ہم تو سمجھ رہے ہوتے ہیں اصل میں کہانی کیا یہ کر کیا رہے. تو پھر وہ ایک بندے سے ہٹ کے دوسرے کی طرف جان بوجھ کے کیونکہ اس نے کرنا ہے موضوع تبدیل
उसने छुड़ानी है जान, उसी ब्राड पर पैनल के अंदर बैठे दूसरे बंदे से मुखातब हो जाएगा। तो ये कुछ इनके तरीके वारदात होते हैं, तो इन पर भी हमारी खबर रहनी चाहिए। और जब डिबेट चल रही हो दो पर्सन की, तो कोशिश ये हम सब ने करनी है कि कादियानी को कहना ना भाई हुण तू वो जिहदे नाल लगा है ना तू ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही कर, तेरे नाल मैं बाद च नहीं बढ़ना। तो इन चीजों को दोस्त जो है ना तवज्जो रखा करे। कादियानी बहुत शातिर कौम है, बहुत इनके हीले बहाने हैं। और बसा औकात ऐसे भी है कि कई ब्राड्स ऐसी चल रही हैं कि जो खत्म नबूवत के नाम के ऊपर चल रही हैं। टाइटल उन्होंने खत्म नबूवत का कोई लगाया होगा या मिर्जे की कोई गंदी सी तस्वीर लगाई होगी, तो हमारे नए दोस्त समझते हैं ये भी शायद कोई खत्म नबूवत का मुजाहिद है, कोई मुसलमान है, और उसकी ब्राड के ऊपर बैठे हुए मैंने कई दोस्त देखे हैं। वो असल में वो ब्राडें हैं एथियस्ट, दैरियों की ब्राडें हैं। दैरिये चूंकि किसी चीज को मानते नहीं है, इनकी इस्लाम दुश्मन कुछ एजेंसीज हैं कि जिन्होंने इनको सोशल मीडिया के ऊपर छोड़ा है कि तुमने सिर्फ यही काम करना है कि इस्लाम की तोड़फोड़ करनी है और इनको मुसलमानों को दीगर मज़ाहब के साथ लड़ा दो। वो असल में अंदर उनके जो होता है वो ये है कि वो हमें कादियानियों के साथ एक जलती के ऊपर वो तीली फेंकते हैं, वो वाला काम कर रहे होते हैं। हम नहीं समझ रहे होते, हमारे नए दोस्त, हमें तो पता होता है सब कुछ, नए दोस्तों को नहीं समझ आती कि ये माजरा क्या है। तो वहां पे दोस्त चले जाते हैं, फिर वो डिबेट भी शुरू कर देते हैं। वहां पे फर्जी किस्म का कोई एक कादियानी बिठा लेते हैं वो अपने साथ, जिसके साथ वो डिबेट कर रहे होते हैं। अभी कल की बात है या परसों की, कल की बात है, उम्मे रुबाब की बराड के ऊपर वो जो खातून है, वहां मैं गया तो वहां पे हसनैन नाम का एक मुल्हिद बैठा हुआ, वो डिबेट कर रहा है। आजकल के कुछ कुरानिस्ट बन के सामने आए हैं, उनके साथ जो मुनकरीन हदीस कहते हैं जी हम मुनकर हदीस हैं, लेकिन शो वो ये करा रहे हैं जी हम कुरानिस्ट हैं। जबकि हकीकत हाल कुछ ये है कि वो जो हसनैन नाम की आईडी है वो खुद मुल्हिदीन की आईडी है, और यानी वो उनका अपना ही बंदा है। मैं अच्छा ये कौन है? ये सारे ना यहूदी हैं, यहूदी। ये पिछले दिनों ज़िया रसूल ने भी और आजिज ने भी इनको बेनकाब किया और लोगों को बताया कि ये यहूदी हैं, बनी इसराइल की आईडी बना के बैठे हैं। वो इन लोगों का अकीदा नजरिया ये है कि कुरान के अंदर जो मोहम्मद का जिक्र है वो मोहम्मद से मुराद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, ना कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कल परसों हुई की बात है, मैंने बार बार पूछ रहा था उससे, बल्कि उसी ब्राड पे उसी पर ही जब मैं गया हूं ना, तो पहले तो मुझे जाते ही देखते ही वो हसनैन भाग गया। मैं कहा रुको ना, इधर रुको, दौड़ क्यों गए हो? फिर वो जिसके साथ वो डिबेट कर रहा था मैंने उसको घेर लिया। मैंने कहा बता कि तू मोहम्मद से मुराद किसको समझता है, ये कुरान किसके ऊपर नाज़िल हुआ है? तो बहरहाल वो सारी दुनिया ने देखा। तो गुजारे ये है, यहाँ पे बड़े हालात अजीबो गरीब हैं। हमारे साहिबान इल्म भी बसा औकात उनको समझ नहीं आती कि ये है क्या क्या, क्योंकि वो इतनी जल्दी ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी जब तक कोई ठोकरें नहीं लगेंगी, जब तक आप तफसीली मुशाहदा नहीं करेंगे उन चीज़ों का, तो वो नहीं समझ आनी। तो
बस ऐसे है कि कुछ दोस्तों को मैंने देखा, मैंने कहा अब किस तरीके से मैं इनकी इस्लाह करूं या ये पैगाम इन तक पहुंचाया जाए, कुछ समझ नहीं आ रही थी मुझे। तो होशियार नजर रहें, हर तरफ नजर होनी चाहिए, सिर्फ तस्वीर का एक रुख नहीं देखना, तस्वीर के दोनों रुख देखने, और मनफी जो है ना, मनफी सोच आप पहले लाएं, मुस्बत बाद में। यहां काम सोशल मीडिया पे उल्टा है। हालांकि होना तो ये चाहिए कि मुस्बत सोच रखें, कायदा कुलिया तो यही है, लेकिन मनफी पहले, मुस्बत बाद में। उसके तमाम पहलू देख के फिर डिसीजन लें कि अच्छा ये क्या है। यहाँ पे बड़े रोले हैं टिकटॉक के ऊपर, मैंने देखा है। यहाँ पे भाई आप दुश्मन को नहीं पकड़ सकते। वो आएंगे, आपको गिफ्टिंग भी करेंगे, फूल भी फेंकेंगे, आपको उस्ताद जी, शाह जी, मुफ्ती साहब, उस्ताद जी भी कहेंगे, हजरत साहब तो पीर साहब भी कहेंगे, लामा साहब, मुफ्ती साहब भी कहेंगे। सब कुछ है लेकिन बंदा कुछ और है। तो बड़ी एहतियात की जरूरत है कि खत्म नबूवत की काज के को कोई रत्ती बराबर नुकसान ना पहुंचे, कोई ऐसा काम ना कर गुजरे कि जिससे साहिबान के वो फिर मसाइल होते हैं। यहाँ पे एक और भी मसला है, वो ये है कि इनका तरीका वारदात ये होता है कि बेलवियों को देवबंदियों से उलझा दो, और वाबियों से उलझा दो, शिया को सुन्नी से उलझा दो, यानी साइड पे होके फिर देखो कि क्या बन रहा है। तो देखें, हर महाज के अपने अपने तरीका होता है। वो जब देवबंदी वाबियों शियों के साथ हम डिबेट करेंगे वो देखी जाएगी, वो फिर वो एक अलग प्लेटफॉर्म होगा। लेकिन जब प्लेटफॉर्म हो खत्म नबूवत का, तो इस काज के ऊपर ये चारों मकातबे फिक्र ये एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। और यही साबित किया 1974 की असम्बली के अंदर अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने कि इस महाज के ऊपर हम सब यकजे। तो अब वो करेगा ये कि वो आपको ला के निकाल के दिखाएगा, वो देखो तज़ीरुन नास के अंदर ये लिखा है। अच्छा, कोई देवबंदी भाभी बैठा होगा, अच्छा ये देखो आला हज़रत ने तुम्हारे बारे में ये कहा है, तुम्हारा ज़बीहा हराम, तुम काफर, ये वो, ये ड्रामेबाजी है। तो हमारे साहिबान उस मौजू को छेड़ा ही नहीं, उसको बिल्कुल इग्नोर के मैंने तेरी बात सुनी ही नहीं है। हिकमत अमली का तकाजा यही है, नहीं तो उल्टा नुकसान हो जाएगा। हाँ जी, जज्बात, हर जगह जज्बात नहीं चलते। वो भाई सबको पता है, हम आला हज़रत फाज़िल बरेलवी के मुरीद हैं, और उनके एक एक चीज के ऊपर हमें पुख्ता यकीन और ईमान है। 110% हम उनके मोताकिदात के पाबंद हैं। तो जिसके जो मामला है वो सब जानते हैं, वो ऐसी को उलमा से पुशीदा नहीं है कुछ चीजें, वो सब जानते हैं। लेकिन यह महाज कुछ और है कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं एक बहुत बड़े फितने से कि जो बहुत बड़ा शातर है, रंग बदल बदल के आता है, तरीका वारदात बदलता है। अभी कुछ दिन की बात है, पीर अजमल काजी साहब की तस्वीर लगा के बैठे थे, आओ जी दम कराओ जी, दम कराओ जी, पीर साहब बैठे हैं। अच्छा, मैं गया हूँ तो मेरी कॉल ना उठाई, बल्कि वो नीचे से मुझे गालियां दे के निकाल दिया, कहने लगा ये बकवासी या मौलवी है, ये है वो है, इसको भगाओ, ब्लॉक करो, ब्लॉक कर दिया जी, ठीक हो गया। तो मैं दूसरी आईडी एक और से चला गया और नीचे बैठ के सुनता रहा ये करते कि वो शाहिद भाई गए, शाहिद भाई ने क्या पीर साहब से मैंने दम कराना है, तो कहने लगे वो तो अभी नमाज पढ़ने गए हैं, अभी नहीं है। अच्छा, पूरी बराड़ वो तकरीबन 3 घंटे इन्होंने बराड़ की, वो नमाज पढ़ने गया, वो एक लफ्ज भी नहीं बोला।
वो जो बंदा बिठाया था इन्होंने, एक लफ्ज नहीं उसने बोला। तो ड्रामेबाजी हो रही है, ड्रामेबाजी हो रही है। साहब इनमें कादियानी भी जो है ज्यादातर इन्वॉल्व है, इनकी बॉर्डर पे बैठे होते हैं। ज्यादातर नहीं, है ही कादियानी के, जी 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 बिल्कुल। है ही कादियानी जनाब। ज्यादातर की क्या बात है, तरीका वारदात बदल रहा है ना इनका। इन सब तरीका वारदात के ऊपर नजर, गहरी नजर रखने की अशद जरूरत है। मचल नहीं जाना बिल्कुल जी, कोई कादियानियत की बराड़ लगी हुई है जी, रद्द कर रहे हैं जी, रद्द कर रहे हैं, वो बंदे ही कोई और है। ये कुछ दिन की बात है, एक इन्हीं वो कादियानी मर्दियों की और धैर्यों की बराड़ एक लगी हुई थी, तो ये हमारा ज़िया रसूल भी चला गया, नहीं इसको पता, बच्चा है अभी, तो ये लगा हुआ है, बैठा है। मैं जान बूझ के ना इसको फॉलो करता हुआ पहुंच गया और मैंने भी छलांग लगा दी। जब मैं गया हूं, इन्होंने कॉल एक्सेप्ट कर ली, तो वही रोला पड़ गया। तो बात है ना, ये बातें हैं ऐसे। देखिए एक बंदा है ये जैसे ये हमारे ज़िया रसूल है, आमिर भाई हैं, और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत हैं, तो ये पुराने लोग हैं, तो ये तकरीबन जानते हैं पुराने लोगों को। एक बंदा न्यू आया है, नया आया है, उसको कुछ जानते नहीं, और वो ना ही तो हमारी बराडों पे आ रहा है, अलग से एक बराड चला के बैठा हुआ है। जबकि मुजाहिदीन ख़त्म वो तो आपस में इतने प्यार मोहब्बत से रहते हैं और बड़ी मोहब्बत रखते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि तुम टिकटॉक पे मजबूर हो और तुम ज़िया रसूल को जानते ही नहीं हो कि ज़िया रसूल है कौन बंदा। अब वो तो टिकटॉक के नुक्कड़ नुक्कड़ पे बात पहुंच चुकी है कि ये कौन है, आमिर नजीर कौन है। तो हमने तुम्हें तो नहीं कभी देखा इनकी बराडों के ऊपर, तू अलग लगा के बैठा, तू है कौन? ये जो अलग तूने दुकान खोली है, कुछ रोला है पुत्र, कुछ रोला जरूर है। तो रोला कड्डी दा हुंदा, असल च रोले ने बड़े। कैनी साहब मैं कोई गलत तो नहीं कोई गल कही? किबला बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ज़िया रसूल तुसी भी कुछ कमेंट करो ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। सो गए अपना शाह जी वो बनाई थी एक जो थी, तो उसका कोई लिंक वगैरह है? किसका? वो जो एक थी अपना मैरिज सेंटर बनाया था, जी जी तुम्हें याद होगा कुछ अरसा पहले, जी जी जो कि ये मर्ज़ई कैनी जो है ना, ये इन्होंने कोई बनाया हुआ है, तो ये जी जी हर किसी को ये लिंक फेंक रहे हैं। जी हाँ जी हाँ। अब हमारे पास मुतबादल बड़ा ही जरूरी है कर वो जो खवातीन है ना, क्योंकि जी देखा मैंने और उसी को कैनी साहब आपके नेट का कोई इशू बन रहा है, आवाज सही नहीं आ रही, तो अच्छा उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने मदनी रिश्ता सेंटर बनाया है, अल खातम मदनी रिश्ता सेंटर, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से हम शादियां करवा चुके हैं, बहुत सी शादियां। ये असल में उसी का ही तोड़ हमने निकाला था, वो जो जिसका बात कर रहे हैं ना आप, कादियानियों ने जो रिश्ता सेंटर बनाया है, तो उसी के तोड़ पे हमने भी बनाया। हाँ जी जी, बस मैं यही अर्ज कर रहा था कि ये जो खत्मे नबूवत, जामिया खत्मे नबूवत है, इससे हमारे मामलात हल होंगे, बड़ी रोनी होगी इससे। अल्लाह अब बस दुआ करें जी। कैनी साहब आज भी ना यकीन जाने पूरा दिन नहीं समझ लें कि सोचो विचार और
اس کے اندر ہی گزرا ہے میرا، یقین مانیے کہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اور بس ابھی کچھ کبھی کبھی کم ہمتی بھی آ جاتی ہے قریب، تو پھر میں اس کو جھڑک دیتا ہوں اور سائڈ پہ پھینک دیتا ہوں، بس لگے ہی ہوئے ہیں نا جی۔ اصل میں بات یہ ہے نا کہ میں اپنے سے شروع کرتا ہوں نا کہ یہ دعا سے کام نہیں چلتا نا، وہ ایک شعر ہے کہا کہ ہم دعا کرتے رہے وہ دگا پڑتے رہے، ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا۔ دعا سے کام نہیں چلے گا، اس میں باہر نکلنا کوشش کرنی پڑے گی، دعا سے یہ کام نہیں ہوگا۔ ابھی زکوٰۃ کا مہینہ ہے، ہر چیز ہے، تو جب تک یہ یقین کریں کہ اس کریں گے تب تک یہ کام جو ہے نا ہم نے کرنا ہے، یہ ہوگا ضرور، لیکن آگے شیطان جو ہے نا وہ بنا رہا ہے بار بار۔ تو دیکھیں کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں بھائی صاحب کو پیسے دے دیں، آپ کے فوت ہونے والوں کے لیے دعا سلے میں ان کو ساری عمر ثواب ملتا رہے گا۔ یقین کریں کہ ایک میں سمجھتا ہوں، یعنی کہ میں اپنی کہتا ہوں نا، میری اپنی کمزوری ہے، کسی ان کی نہیں ہے، میری ہے، کیونکہ میں ان تک جاتا ہی نہیں، یہ میرا کمینہ پن ہے کہ میں ان تک جاتا ہی نہیں ہوں، جس طرح میری ٹوٹی ہوئی ہے۔ بس ایسے ہی ہے کیانی صاحب، بس ہو جائے گا، چلو لگے ہوئے ہیں نا جی، ان مع العسر یسرا، مشکل کے بعد وہ کہتے ہیں نا آسانی ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے، بلکہ تاکیدی طور پہ ارشاد فرمایا کہ مشکل کے بعد آسانی، مشکل کے بعد ہے، تو ابھی مشکلات کے دن ہیں اور آزمائش کے دن ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لگے ہوئے تو ہیں نا ہم، کوئی بات نہیں۔ نا وہ دوسرے کل بات ہو رہی تھی، پتہ نہیں کن کے براڈ پر کہہ رہے تھے کہ نمبر دے دینا، وہ پتہ نہیں میں نے کہا تھا، کس نے کہا تھا کہ وہ، میں نے کہا اکاؤنٹ نمبر بھی تو ساتھ دے دینا، نہیں وہ فون کریں گے، میں نے کہا کون کرے گا فون، جس نے بھیجے ہوئے وہ دے دے گا، بھیج دوں کون اٹھایا وہاں پر، تو وہ کہتے نہیں تھے یعنی صاحب، میں نے بڑا، آپ کی نا آواز کٹ رہی ہے، نہیں صحیح آ رہی آواز یعنی صاحب، پتہ نہیں کوئی مسئلہ ہے، میں نے بڑا غور کیا ہے جی، یہ جو آن لائن آ کے جو جذباتی طور پہ جو کچھ کہتے ہیں نا یعنی صاحب، وہ اس کا میں نے آؤٹ پٹ نہیں دیکھی، اس کی وہ کوئی نہیں ہے، کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے، یہ جذباتی بس کر تو دیتے ہیں ہاں ہاں جی ٹھیک ہے، لیکن وہ کرتے کچھ کچھ بھی نہیں ہے۔ ضیاء رسول آ گئے ہو؟ ضیاء رسول بابا سو گئے ہیں؟ ضیاء بھائی جی السلام علیکم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سجن کی حال ہے، سو گئے؟ ٹھیک نہیں جاگ رہے ہیں سر جی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بڑے سرکار تواڈے تو خوش ہونے نے کی ہو رہے نے، بڑے ہی خوش، ہاں جی، تواڈے لو ویکھ ویکھ کے یقین جانو مینوں ذاتی طور تے بڑا رشک جہا ہوندا ہے، اور بڑا ہی رشک جہا ہوندا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ساڈیاں نسلاں نوں بھی اللہ تواڈے ورگا بنائے جی، بڑیاں دعاواں کرنے۔ اے کم بڑا کمال دا ہے، بڑا کمال دا ہے، اے خاص میرے حضور دی عزت دا کم ہے، سرکار کنے خوش ہوندے ہون گے یار، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
जी हनी साहब, आपके नेट का इशू है। अल्लाह मेरे अल्लाह जी। इश्क इलाही भाई जी उस्ताद मोहतरम की हाल चाल है? जी, अल्लाह सुने दा फजल एहसान है जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अगे उस्ताद मोहतरम दो मरज़ैया आ गए सी ते ਉਹ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਦੀ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਤ ਸੂਰਾ ਨਪਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਨਾ 17 ਨੰਬਰ, ਇਸ ਮੌਜਜ਼ੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਰਜ਼ਈ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੈ ਇਹ? नहीं मनते, किसी ਨੂੰ नहीं मनते। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਅਸਲ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਤੇ ਕਰਾਮਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੌਜਜ਼ਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਾਮਤ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੌਜਜ਼ੇ ਦਾ ਹੀ ਮੁਨਕਿਰ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕਰਾਮਤ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਨੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਇਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਹੀ ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾਹ ਨਊਜ਼ ਬਿल्ला ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਈ ਉਹ ਮਰਦ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬੱਕਰਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਾ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੌਜਜ਼ਾ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਫਾਰ ਦਾ ਕਤਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਆਇਤ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ। ठीक हो, अल्लाह अकबर। अच्छा यार, तशरीफ रखो दोस्तों, बस हम मुझे इजाजत दे दें। ज़िया रसूल भाई बैठे हुए हैं। ठीक है सर जी, शुक्रिया। ज़िया रसूल टैट हैं। हाँ जी टैट है जी। बिल्कुल टैट रहना, बिल्कुल ही टैट रहना बस। ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਹਲੀਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਲਾਈ ਬਰੋਟ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਰਾਡਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਲਤ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ। ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਦਬਾਓ ਬੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਆਹ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਕੀਮਤੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਪਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੋ ਬਰਾਡਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਲਿੱਤਰ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੂਰਜ ਜਿਲੇ ਜ਼ਿਆਬ ਭਾਈ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਜੀ ਨਾ ਚੰਗੀ ਟਕਾਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹੀ ਇੱਕ ਦੀ। ਆਹੋ ਆਹੋ ਆਹੋ। ਹਾਂ ਤੇ सवाल करने का इजाजत हो? जी जी सवाल करने का अगर इजाजत। जी जी जी। उस्ताद मोहतरम, ये जो इन्होंने सूरत अल महदी अपनी वेबसाइट से हटा दिए, तो ये इनको फायदा क्या होगा इस मरज़इयों को? वो ये होगा कि जब हवाले देंगे हम लोग तो ये आगे से ये कहेंगे कि ये तो हमारी किताब ही नहीं है। हम कहेंगे कि जिनको नहीं पता वो कहेंगे कि वो तुम्हारी वेबसाइट पे पड़ी है। ये कहेंगे जाओ जाके दिखाओ। अब वो लड़का जाएगा उधर तो उसको मिलेगी नहीं। अब अगर उस लड़के के पास वो किताब रखी हुई होगी तो वो कैमरे के अंदर दिखाएगा तो ये इनकार कर देंगे, कहेंगे हमारी वेबसाइट पे नहीं है, तू ऐसे ही अपने पास से बातें ये तूने खुद छापी है मौलवी। ये फायदे हैं इनको। इतने शातिर हो गए हैं कि बिल्कुल ही मिर्जे को मानना है, मिर्जे की नहीं माननी है बिल्कुल भी। इन्होंने अपनी मिर्जे की भी किताबें शैतानी खजान भी उड़ा देनी है, ऐसा ऐसा ये सब उड़ा देंगे। खत्म ही हो जाना है वो चंद बसवेश्वर उसकी वर्गो।
ਉਸਤਾਦ ਮੋਹਤਰਮ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀਦਾਰ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ? ਮੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰ ਲਈ ਜੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ? ਜੀ ਸਰ ਕਰ ਲਿਆ ਦੀਦਾਰ।